प्रकाशित कर सारिछन्ति रिसर्च आर्टिकल्स 18टी बुक चैप्टर्स लिखि सारिछन्ति आ विशिष्ट जिनस विषय रे जड़े प्रगाढ़ साहित्यिक 150 ओडिया एडिटोरियल विभिन्न न्यूज पेपर पब्लिश हो सारी 21 गल्प पब्लिश सहित 65 क्षुद्र गल्प शॉर्ट स्टोरीज पब्लिश हो सारी से वर्तमान जयपुर विश्वविद्यालय शिक्षा सहित एनएसएस प्रोग्राम रो कोऑर्डिनेटर ओडिशा राज्य स्तर में से एक बेस्ट कोऑर्डिनेटर ऑफ द एनएसएस प्रोग्राम से सम्मानित हो सारी सहित से बेस्ट यंग रिसर्चर रे सम्मानित हो सारी बहुत गुड़ा विषय कहवाक अच्छे किंतु मु चाहिए समय नष्ट न करी आज आम शुणा आमर भाई डॉक्टर मनोरंजन प्रधान की सी आज विषय है राष्ट्र श्री स्वामी विवेकानंद विषय निजर विचार प्रस्तुत करेंगे मु आमंत्रण कर डॉक्टर मनोरंजन भाई को निजर वक्तव्य आरंभ करेंगे। जय जगन्नाथ समस्त को नमस्कार। स्वामी विवेकानंद लोक संसद रायगढ़ शाखा तरफ मत वक्ता भाव में आमंत्रण कर समस्त कार्यकर्ता को मु साधुवाद जनाऊँ। आज कार्यक्रम सभाध्यक्ष तथा पौरोहित्य करथिबा मोर बंधु सतीर्थ डॉक्टर मुकेश चंद्राकर कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय सहयोगी प्रोफेसर भाव में काम कर आम समस्त गर्व और गौरव विषय विशेषकर रायगढ़ जिलार से जन गर्व माटीर माने माटीर गर्व सी आम सहित अच्छा आज संयोजक बंधु श्रीजुक्त मल्लिक कृष्णचंद्र मल्लिक मीठा भाषा ही मत अल्प समय भर अनुप्राणित कर सुंदर भाव से कार्यक्रम आज आरंभ कर एक विशेष विषय विषय में आज आलोचना करवा आउ जो मैंने सब आज ये कार्यक्रम में अंशग्रहण कर समस्त को अभिनंदन जनाऊँ। वास्तव में जो विषयटी को बछा जाइए अति चमत्कार विषय अच्छी आउ समग्र भारत वर्ष कहीं कथा आसे स्वामी विवेकानंद विषय किसी कहबार सुजोग मिले से दुई प्रकार कथा मो मन विष को आसे कारण मोर आराध्य होचन स्वामी विवेकानंद मोर आदर्श होचन स्वामी विवेकानंद गोटे पटे स्वामी विवेकानंद को किसी कहवाई सुजोग मिले से मोर बाष्परोध हो जाए कंठ कारण स्वामी विवेकानंद विषय कहवाटा तो सहज कथा नुहे अपर पक्षर अपूर्व आनंद भी आसे जे जहाँ आज मुझे स्वामीजी विषय किसी कहबार सुजोग पाइली तो ये दीटा कथा बेले बेले मत आंदोलित करे आ बेले बेले मन भितर भी विभिन्न प्रकार प्रश्न सृष्टि करे तेबे राष्ट्र ऋषि स्वामी विवेकानंद को जाना एत सहज कथा नुहे 40-45 मिनट भितर तथापि प्रयास रखी जे तांकर विभिन्न दिग कथा मुझे कहबी गोटे छोट परिचय काम आरंभ करी मो राष्ट्र ऋषि से किपर विषय आलोचना करी जिते स्वामी विवेकानंद विषय प्रश्न उठे गोटे विदेशी जड़े लोक आपे फरासी ऐतिहासिक रोमारोला ये नाड़ा आप शुणी फ्रेंच हिस्टोरियन रोमारोला सी के भारत को आसी नथिले कि भारत को बुली नथिले किंतु तांकर मनरे गोटे प्रश्न थिला से भारत विषय जानिबा पाए जेतेले रविंद्रनाथ ठाकुर फ्रांस जाइचंती तांको से प्रश्न करिसंती जे मु भारत विषय केमती जानि पारे मोर बेसी इच्छा अच्छी कि मु भारत विषय जानी तेणु मत कहतु जे मु सरल भाव में सहज भाव में भारत को मुझे जानीपारि से रविंद्रनाथ टैगोर जो जाइए से फ्रांस माने भ्रमण रे से कहते इफ यू वांट टू नो इंडिया अंडरस्टैंड द लाइफ ऑफ श्री रामकृष्ण कहते तुम भारत विषय जानापी चाहूच ताल तुम श्री रामकृष्ण को जानापी चेष्टा कर जब से रामकृष्ण को जापर ताहले तमे स्वामी कौन ना भारत विषय जापर तो से कहते एवं से बहुत अनुसंधान कले रामकृष्ण परमहंस विषय बहुत जिस पढ़िले
पढ़िला पर से सुंदर गोटे मंतव्य देते जे श्री रामकृष्ण परमहंस होउचंती सनातन हिंदू धर्मर 10,000 वर्षर तपस्या और साधनर घनीभूत बा पुंजीभूत उद्गीरण जहाँकि भारत श्री रामकृष्ण रूप में पाई सेतेबेले पुणी थे से प्रश्न करते माने रवीन्द्रनाथ टागोर को भी प्रश्न सेतेबेले ही करते जे मते कहतु श्री रामकृष्ण को तो पढ़िली भारत विषय आउ टे स्पष्ट जानापी आउ कौन मत दरकार अच्छे सेतेबेले से कहते जे तमे रामकृष्ण माने स्वामी विवेकानंद को पढ़ इफ यू वांट टू नो इंडिया यू मस्ट रीड स्वामी विवेकानंद एवं सेतेबेले से गोटे कथा कहते इफ यू अंडरस्टैंड इफ यू हाँ से माने बुझी पार नथिले स्वामी माने रामकृष्ण परमहंस को से बुझी पार नथिले भल भाव जते पढ़िला परे मध्य सेतेबेले पचारथिले पुणी थरे तांको को पचरा हैतले सेतेबेले से कहथिले इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड श्री रामकृष्ण रीड स्वामी विवेकानंद एंड अगेन इज सेड एवरीथिंग इज पॉजिटिव एंड नथिंग इज नेगेटिव इन स्वामीजी ए कथारा से कहथिले जदि ठीक अछि तमे रामकृष्ण परमहंस को जदि बुझी पार न भल भाबे ताहाले गोटे काम कर स्वामी विवेकानंद को पढ़ एवं स्वामी विवेकानंद पाखे सबू जगार सबू स्थान माने सब तुम पॉजिटिव ही देखिबो कोटी भी नेगेटिव देखि परिबो नहीं स्वामी विवेकानंद मु या ऊपर अनेक उदाहरण आपको दे पारे जे काहे से पॉजिटिव सब कथा को से केमि पॉजिटिव कहि पारंती किंतु हमर जेतु प्रसंग अलगा अछि हमें से प्रसंग ऊपर आलोचना करियो जे स्वामी विवेकानंद को राष्ट्र ऋषि काहे कहै छै राष्ट्र ऋषि त ऋषि कहि परथान राष्ट्र ऋषि काहे कहै ना राष्ट्र ऋषि कहबार कारण होची स्वामी विवेकानंद एमिति जन ऋषि थिले युव सन्यासी थिले जे कि व्यक्तिगत मुख्य मुख्य प्राप्ति अपेक्षा से राष्ट्रमातार पुनरुत्थान पाई भारतर विकास पाई भारतर पुनर्गठन पाई से व्याकुल थिले से निजर मुख्य प्राप्ति उपर एते विकल नथिले से विकल थिले राष्ट्रर केमि उत्थान हबो राष्ट्रर केमि विकास हबो हिंदुत्वर माने पराकाष्ठा केमती सारा विश्व जानिबो कारण हिंदुत्व होची राष्ट्रत्व एवं हिंदुत्व होची विश्व शांतिर मंत्र होची हिंदुत्व ताक मन भीतर एक कथा ही सब आसुतला एवं सेथि पय से राष्ट्र ऋषि जे तांको पय राष्ट्र ही प्रथम थिला एवं राष्ट्र ही सब किछि बोली से अनुभव करथले छोट उदाहरण आपन दिया जाय पारे जेतेबेले ऋषि परंपरा अनुसार स्वामी विवेकानंद घर को फेरी एवं जे जेतु आमर अच्छी 12 वर्ष पर निश्चित रूप थे घर को फेरिया कथा ऋषि बा जे सन्यास नहीं थिबो एवं जब से घर को फेरी आपण शुणिले आश्चर्य हेबो जे माँ देखिक बहुत खुशी ही सेतेबेले ताकर पारिवारिक स्थिति बहुत खराब थिला से माने बहुत माने खुशी ही जाती माँ खुशी रे से ताकर रोषे घर भीतर पसचंती जे किछि भी आनी मो पु खाया को दे देबी एते वर्ष पर मो पु आसीछि किंतु माँ जो ऋष घर भीतर पशिचंती आठू के बाहर ना विवेकानंद जानीदे कौन अवस्था कारण घरे किसी खाइबा भी ना माँ पुओ को खुआई 12 वर्ष पर पुओ आसी किसी खुआइबा किसी ना माँ रोष घर भीतर बाहर ना सेते माँ को डाकुच विवेकानंद कहले माँ तमें आस मु आज रास्तार आसला बेले एते खाई जे मोर किसी खाइबार आवश्यकता ना सेते स्वामी विवेकानंद मन में दुईटी प्रश्न उठी गोटे पट हूँ घर दुर्दशा घर जो प्रकार अवस्था अन्य पटे देखा जाए रामकृष्ण से वार्ता जे राष्ट्र पुनरुत्थान भारत मातार विकास सेतेबेले जन्मदात्री माँ दुख को सी माने परिहार पूर्वक माने 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 माँ को पाखे सेवा करिवार सुजोग सी न देई राष्ट्र मातार विकास पाई तामाने गोटे सामूहिक स्वार्थर विकास पाई राष्ट्र पुनर्निर्माण पाई भारतर विकास पाई से पुनः संन्यास व्रत को अवलंबन करचंती एवं जीवन सारा से स्वामीजी माने राष्ट्र पाई काम करचंती तेणु स्वामी विवेकानंद हिमालय तपस्या करने मुख्य प्राप्ति करने पुण्य अर्जन करने अपेक्षा राष्ट्र पुनरुत्थान भारतर विकास सर्वश्रेष्ठ बोली से मन करुले माने तार्थ आपण माने स्वामी विवेकानंद जने प्रचंड राष्ट्रभक्त थिले आ भारत जननीर जने यशस्वी संतान थिले केतरा उदाहरण देले आपण माने बुझी परिबे से केमिति राष्ट्रभक्त थिले एवं तांको संस्पर्शरे जो माने आसीचंती
ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ରାଷ୍ଟ୍ରଭକ୍ତିର ପରାକାଷ୍ଠା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଥିଲା ତା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦିଟା ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଳକ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଳକ ସାଂସାରିକ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକୁଳି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଯେତେବେଳେ ଏଣେ ତେଣେ ସେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ, ହଠାତ୍ ଟ୍ରେନରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେଇଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସେ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯଦି ତ ସେ ବୟସରେ ବଡ଼ ଥିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ସହଜରେ ସେ କହିଥିଲେ ବା ସିଧା ଭାବରେ ସେ କହିଥିଲେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥିଲେ ନା ଯେ ସେ କହିଥିଲେ ଲୋକମାନ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ କଥାକୁ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ, ମାନେ ସେ କହିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଦିଅ, ତୁମେ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଅ, ସେତିକି ସେ କଥା କହିଥିଲେ। ଆଉ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର କଥା ଓ ଲେଖାରେ ଏତେ ଚମକ ଥିଲା, ମାନେ ସେତିକି ଯୋଉ କହିଥିଲେ ଯେ ତମେ ଦେଶ ପାଇଁ ସମୟ ଦିଅ, ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଅ, ଇଦମ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟ ସ୍ୱାହା, ରାଷ୍ଟ୍ର ହିଁ ସର୍ବୋପରି। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ମାନେ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଳକ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, କାଳେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଯିବି କି କ'ଣ କରିବି ଏ ପ୍ରକାର ଥିଲା, ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଟା ଦୂର ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ କଥା ଓ ଲେଖାରେ ଏତେ ଚମକ ଓ ଆକର୍ଷଣ ଭରି ରହିଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ପଢ଼େ, ବୁଝେ ଏବଂ କିଞ୍ଚିତ ନିଜ ଜୀବନରେ ଉତାରିବାକୁ ଚାହେଁ, ସେ ଜଣେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରାଷ୍ଟ୍ରପ୍ରେମୀ ହୋଇଯାଏ। ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଳକ। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ଯଦି ସାମାନ୍ୟତମ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରେ ଜଣେ ଲୋକ, ସେ ଭାରତ ଜନନୀର ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟତମ ସନ୍ତାନ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ତା ଜୀବନକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଭକ୍ତି ପାଇଁ ସେ ସମର୍ପଣ କରିପାରିବ। ରାଷ୍ଟ୍ରପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଭାରତର ଜନକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ରଚନାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ପଢ଼ିବା ପରେ ମୋର ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରେମ ସହସ୍ର ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥିଲା, 100 ଗୁଣ ବଢି ଯାଇଥିଲା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ପଢିଲି, ଯୋଉ ରାଷ୍ଟ୍ରଭକ୍ତି କଥା ଅଛି ସେ ମୋର 100 ଗୁଣ ମାନେ ବଢି ଯାଇଥିଲା। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ବିଷୟରେ, ସେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ବୌଦ୍ଧିକ ଦେଇପାରେ ବା ବକ୍ତୃତା ଦେଇପାରେ ଏବଂ ମୋର ଯୋଉ ମାନେ ଦେଶ ପ୍ରେମର ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ଅଛି, ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଶ ପ୍ରେମର ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ତିଆରି କରିପାରେ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ହେବାର ମୁଁ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମତେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, ସେତେବେଳେ ମୋ ଭିତରେ ମୋର କଣ୍ଠ ବାଷ୍ପରୋଧ ହେଇଯାଏ, କାରଣ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିବାର ମୋର ସାହସ ଏବଂ କ୍ଷମତା ଆସେ ନାହିଁ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆସେ ନାହିଁ। କାରଣ ଯଦି ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆସିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭାରତବର୍ଷ ଆଉ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀଜୀକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତା। ଇଏ ଥିଲା ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କେତେ ସମର୍ପଣ ଥିଲା। ଏବଂ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଡ ସୁନ୍ଦର କଥା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ସୁଭାଷ ବୋଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦକୁ ଯଦି ଆପଣ ଶୋଇ ଶୋଇକି ପଢିବେ, ଆପଣ କେତେବେଳେ ଉଠିକି ବସି ଯାଇଥିବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ବସିକି ପଢୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଠିଆ ହୋଇଯାଇଥିବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଠିଆ ହୋଇକି ପଢୁଥିବେ, କେତେବେଳେ ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏତେ ଆଗେଇ ଯିବେ ଯେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ମାନେ ଅଗ୍ନିବର୍ଷୀ ଶବ୍ଦର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ତାଙ୍କ ସମର୍ପଣର ପରାକାଷ୍ଠା। ଆପଣ ଏଠୁ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କାହିଁକି ରାଷ୍ଟ୍ର ଋଷି ନ ହେବେ। ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଉ ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଋଷି, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଯଦି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଆନ୍ଦୋଳନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଭାରତ ଏକତ୍ରୀକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମରେ ଯିଏ ବହୁତ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅଛି, ଋଷି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ସିଏ ଅତି ଚମତ୍କାର କଥାଟି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଋଷି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ। ସିଏ ବଡ ସୁନ୍ଦର କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ପ୍ରାଣ ପୁରୁଷ ବୋଲି ଯଦି କେହି କାହାରିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତର ପ୍ରାଣ ପୁରୁଷ ବୋଲି ଯଦି କାହାରିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ, ତେବେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ନରକେଶ୍ୱରୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ନରକେଶ୍ୱରୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ସେ ଭାରତର ପ୍ରାଣ ପୁରୁଷ, ସେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ର ପୁରୁଷ, ସେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ର ପୁରୁଷ ବା ଆମେ କହିପାରିବା ମାନେ ନରକେଶ୍ୱରୀ ବା ଯୁବକେଶ୍ୱରୀ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ସେ ଯୁବ ସମାଜର ନା କ'ଣ ଥିଲେ, ପ୍ରେରଣା ଥିଲେ। ସେ ଯାହାକୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯେକୌଣସି ବକ୍ତବ୍ୟ ସେ ଦଉଥିଲେ, ସେ ଲୋକମାନେ ବା ସେ ଯୁବକମାନେ ସେ ଯେତେ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ସେ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରେମରେ କ'ଣ ହଉଥିଲେ, ନିଜକୁ ଝାସ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଥିଲେ ଜଣେ
जड़े विप्लवी सन्यासी थे। भारतर सेवा एवं विकास थिला तांकर परम कर्तव्य। भारत माता सेवा पई से निजर सर्वस्व त्याग करते। भारत माता कथा कहवा क्षणी सी गंभीर हो जाते। जब जिते भारत माता कथा आसे से गंभीर हो जाते। आउ आपण शुणिले आश्चर्य हेबे जिते बेले भी भारत वर्षर कथा आसुची से गंभीर थे से एमती माने एते आवेगपूर्ण हो जाते। से कहते आगामी 50 वर्ष पई आमर परम जननी मातृभूमि जेपरी आमर आराध्य देवी होती अन्य देवता मानू यही केतक वर्ष पई भूली गले कौन से क्षति ना। ये देवता ही एकमात्र जाग्रत आम मानकर स्वजाति सर्वत्र तांकर हस्त सर्वत्र तांकर पाद सर्वत्र तांकर कर्ण से सर्वत्र व्यापी रही। अन्य सबु देवता माने शोइछंती आमे कोन आम सम्मुखें चतुर्दिगरे जो विराट देवता को देखुचु तांकर उपासना न करी ए व्यर्थ देवता पछरे जिबा। जेतेबेले आमे देवता पूजा सारिबु सेतेबेले अन समस्त देवता पूजा कहवा को समर्थ हेबु। आपण चिंता करते आज प्रासंगिक आज जो स्थिति अच्छी भारत वर्षर यही प्रसंगटा ये कथाटा केते गुरुत्वपूर्ण आपण माने चिंता करछन्ती। से कहते सबु देवादेवी मानक कथा भूली जातु केवल राष्ट्र माता भारत माता कथा चिंता करतु। माँ भारती की आपण पूजा करंतु भारत पई समर्पित होंतु भारत पई काम करंतु कारण ये राष्ट्र जननी जो देश अच्छी ये माँ भारती अच्छी तांको पूजा करने द्वारा समस्त काम ठीक ठाक हो। तो राष्ट्र विकास राष्ट्र पुनरुत्थान भारतर विकास भारतर जो ऐतिह्य परंपरा जो अच्छी जो पुरातन भारत वर्ष प्राचीन भारत वर्ष को पुनः से गठन करिवार से कथा कहते सब बेले आपण माने जानिचोती जदि स्वामी विवेकानंद कथा आसे राष्ट्र कथा आसे सेतेबेले स्वामीजी भारत वर्ष माने भारत माता प्रकृत उपासक थिले। से राष्ट्र माता उन्नति पे सब से व्याकुल थिले व्यथित थिले। एपरिक से जन्म जन्म माने जेते जेते थर से जन्म नवा पाई ताकु सुजोग मिले सेतेबेले बारंबार से भारत वर्ष रे जन्म हवा पे से कहउथिले। ए परिप्रेक्षी स्वामी एकनाथ कथा गोटे मन पड़े। स्वामी एकनाथ थर कहउथिले हे भगवान मते बारंबार भारत वर्ष रे जन्म नवार सुजोग दियतो। कहीं भारत सुजोग जन्म नवार सुजोग दबा ना भारत हूँ पुण्य भूमि तीर्थ भूमि कर्म भूमि जोटि की देवता माने ये जन्म नवा सब बड़े संघर्ष करती एवं सब बड़े चाह बसता। जदि मु भारत वर्ष मनीष हबार सुजोग ना ताले भगवान मत अंत पशुटीए कर जन्म दिए भारत वर्ष रे कारण भारत वर्ष रे पशु भी पूजा करा जाए। पुणी से कहते जदि पशु हबार भी मोर योग्यता नहीं भगवान मत अंत गच्छ करके जन्म कर दियो कारण ना गच्छ भारत वर्ष रे गच्छ भी पूज्य उपासनार उत्स हूँ गच्छ। जदि गच्छ हबार भी मोर सौभाग्य नहीं ताले आपण अंतत मते पत्थर टीए कर दियो किबा पानी टीए कर दियो किबा माटी टीए कर दियो कारण ए भारत वर्ष रे माटी की भी पूजा करा जाए पानी की भी पूजा करा जाए पत्थर को भी पूजा करा जाए। ठीक से भलिया स्वामी विवेकानंद भी कहउछथि जे ए मातृभूमि प्रति मोर सारा जीवन आनुगत्य एवं मते जदि सहस्रतर जन्म ग्रहण करिया हुए तेबे हे बंधुगण से सहस्र जीवन प्रतिटी मुहूर्त मोर देशवासी सेवार व्यय हम। जदि मत 100 थर जन्म ना पड़े 100 बार जन्म ना पड़े ताले मो जन्म ना प्रस्तुत अच्छी मोर कौन असुविधा ना। आपण माने चिंता करंतु जे स्वामी विवेकानंद राष्ट्र प्रति केते समर्पित थिले एवं से भारतवासी को उद्बोधन दे कहउचंती हे भारत भारत लोक मान को भारत बोली कहा जाए हे भारत भूलो नहीं तुमर नारी जातर आदर्श नारी आदर्श को तुम भूलो नहीं। ये देश ये भारत वर्ष रे सीता सावित्री दमयंती जन्म होती जो माने कि नारी समाजर आदर्श जुग जुग धरी एवं पीढ़ी पीढ़ी धरी से माने आदर्श होकर रही। पुणी से कहते भूलो नहीं तुम उपास्य उपास्य उमानाथ सर्वत्यागी शंकर को जो शंकर समाजर मंगल पाई राष्ट्र विकास पाई मानव कल्याण पाई विषपान करिपारती एवं निजको नीलकंठ करिपारती एवं भूलो नहीं तुम नीच जाति मूर्ख दरिद्र अज्ञ मोची मेहंतर तुम रक्त तुम भाई सी एक समावेशी समाज गठन करने चाहूले समावेशी समाज गठन करने चाहूले। से कहते भारत वर्षर प्रत्येक लोक भाई भाई आमे समस्त एक अभिन्न आमे समस्त एक आउ अभिन्न इठी जाति प्रथा कौन सी प्रकार ना
ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଅଜ୍ଞାନ ଧନୀ ନିର୍ଧନ ମୋଚି ମେହେନ୍ତର ବ୍ରାହ୍ମଣ କରଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାର୍ଥକ୍ୟତା ନାହିଁ। ଏବଂ ସେ କହୁଥିଲେ ହେ ବୀର ସାହସ ଅବଲମ୍ବନ କର ସଦର୍ପରେ କହ ମୁଁ ଭାରତବାସୀ ଭାରତବାସୀ ମୋର ଭାଇ। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପରିଚୟ ଏକ ପରିଚୟ ଜାତି ନାହିଁ ଧର୍ମ ନାହିଁ କି କୌଣସି ପ୍ରଦେଶ ନାହିଁ ଅଞ୍ଚଳ ନାହିଁ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ କି କୌଣସି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପଦ ପଦବୀ ନାହିଁ କେବଳ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପରିଚୟ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିଚୟ ସେ ହଉଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତବାସୀ। ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଅଛି ଏ ବାକ୍ୟଟି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମହୌଷଧି ଭଳିଆ। ଆଉ ଯେତେ ଯେତେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି ଏ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ମାନେ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଚେତନା ହେବା ଦରକାର ଅଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତ ମାତାର ସନ୍ତାନ ଆମେ ଭାରତ ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ 1893 ମସିହା ଯୋଉ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11 ତାରିଖର ଘଟଣା ଚିକାଗୋ ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେ ଯୋଉ ବୌଦ୍ଧିକ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ ସେ ବୌଦ୍ଧିକ କାହିଁକି ହେଇଥିଲା ଏବଂ କଣ ପାଇଁ ଡକା ହେଇଥିଲା ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଠି ଡକା ଯାଇଥିଲା ଯେ ବିଶେଷ କରି ଯୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଅଛି ଏବଂ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱର ତାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମିଳନୀ ଡକା ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ଧର୍ମଯାଜକ ମାନେ ପୁରୋହିତ ମାନେ ପାଷ୍ଟର ମାନେ ବା ଯାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ମୌଲବୀ ମାନେ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧି କରିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ସେଠି ଯୋଉ କଥା ରଖିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଠି ଭାରତର ବିଜୟ ବୈଜୟନ୍ତୀ ଉଡେଇଥିଲେ ସନାତନର ବିଜୟ ବୈଜୟନ୍ତୀ ଉଡେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ମତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ମତ କଣ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତମେ ମାନେ ସବୁ ଭାବ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତ ହଉଛି ଆପଣମାନେ କଣ ଭାବନ୍ତି ନା ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମୋ ଧର୍ମ ବଡ ସିଏ କହୁଛି ମୋ ଧର୍ମ ବଡ କିନ୍ତୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ସେ କଥା କହିନଥିଲେ। ଯଦି ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ୟାକୁ ଯଦି ଏହା ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀ ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର ଅଛି। You say this is my religion is the first, but Hindus never say that my religion is the first because your religion is also best and my religion is also best because religion always the good religion or religion always gives the good result। ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ହଉଛି କୌଣସି ଧର୍ମ ଖରାପ ନୁହେଁ ପ୍ରତି ଧର୍ମର କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି ପ୍ରତି ଧର୍ମର କିଛି ମଣିଷ ତିଆରି ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଧର୍ମ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ପିଚ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେରିକାର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେ ଯୋଉ କହିଥିଲେ ଆମେରିକାର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଭଉଣୀ ଓ ଭାଇ ମାନେ ସତେ ଯେପରି ଆମେରିକାର ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ବସିଥିବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବୋଧେ କେବେ ଶୁଣି ନଥିଲେ ସେ କଥା ସେ କେବେ ବି ବୋଧେ ଶୁଣି ନଥିଲେ ଯେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଶବ୍ଦଟା ବୋଧେ କେବେ ବି ଶୁଣି ନଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଶବ୍ଦଟା ସେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟୁତ ସଞ୍ଚାର ତ ହେଇଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏବଂ କେତେ ସମୟ ତାଙ୍କୁ ତାଳି ଦିଆଗଲା। ଆଉ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଆପଣମାନେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡିଛି ଏବଂ ସେ କଷ୍ଟ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେଠିକି ସେ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯୋଉ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେରିକାର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏବଂ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତି ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ସଂସ୍କୃତି ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିବା କଥା କହେ ଯିଏ ସର୍ବଭୌମତ୍ୱ ସୁଖିନର କଥା କହେ ଯିଏ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବ କଥା କହେ ଇଏ ହଉଛି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ତା ପରଠୁ ୟୁରୋପର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଡାକିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବି ବିଭିନ୍ନ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ସେ ମାନେ ମାନେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ଯେମିତି ଆପଣ କହିବେ ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷକୁ ସେ ଜଳ ଭିତରେ ଚେତନାର ଉପଲବ୍ଧି ବିଷୟରେ ସେ କହିଥିଲେ ସେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ଆଉ ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ସେ ଯୋଉ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ର ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟକୁ ତାଙ୍କୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେ ମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ବି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତ ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟୁତ ସଞ୍ଚାରିତ ହେଲା ବେଳେ ଶକ୍ତି ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମୋହନ ଶକ୍ତି ଥିଲା ତାଙ୍କର କଥା କାମରେ ଏକ ଥିଲା ଏବଂ ଯାହାକୁ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ। ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଦେଶରୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ବିଦେଶକୁ ଯାଇଥିଲେ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ହେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଯେ ଆପଣ କେମିତି ଲାଗିଲା ବିଦେଶ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଉ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାଇକି ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରତ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଜିକାଲି ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶ ଯାଇକି ଆସନ୍ତି ବିଦେଶରେ ଗୁଣଗାନ କରନ୍ତି 5 ଦିନ 10 ଦିନ 2 ମାସ ପାଇଁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଶକୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କରିକି ବିଦେଶରେ ଗୁଣଗାନ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଥିଲେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଭାରତକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି କିନ୍ତୁ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତବର୍ଷ ଧୂଳିକଣା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧୂଳିକଣାଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପାଖରେ ପବିତ୍ର। ଭାରତର ବାୟୁ ମୋ ନିକଟରେ ପବିତ୍ର। ଭାରତ ପୁଣ୍ୟଭୂମି ମହାତୀର୍ଥ। ତାମାନେ ସେ କହିଲେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତ ମୁଁ ଭାରତକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ଭାରତକୁ ଆହୁରି ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଛି। ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଧୂଳିକଣା ମୋ ପାଇଁ ମାନେ ପବିତ୍ର। ଭାରତ ହଉଛି ପୁଣ୍ୟଭୂମି, ଭାରତ ହଉଛି ମହାତୀର୍ଥ। ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଦେଶରୁ ଆସିଥିଲେ ସେ ମାଟିରେ ଗଡ଼ିଥିଲେ, ମାଟି ମାନେ ଭାରତ ମାତାର ମାଟିର ଧୂଳିକୁ ସେ ମୁଣ୍ଡର ଦେହରେ ଲଗାଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲା, ହେ ବିବେକାନନ୍ଦ, ଆପଣ ତ ଜ୍ଞାନର ଗରିମା ବଳରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟ କରିଦେଲେ, ଆପଣ ନିଜକୁ ତ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟ ହେଇଗଲେ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେଇପାରିବେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର? ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ତମେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ? ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ପଚାରିଥିଲେ, କି ପ୍ରଶ୍ନ ଯୁବକ? ନା ଯୁବକ କହିଥିଲେ ଯେ ମତେ ଆପଣ କଣ ଭାରତ ମାତାକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିପାରିବେ? ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ହାତରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଦେଇ ପାରିବେ? ସେତେବେଳେ ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଥିଲେ, ଆସନ୍ତା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତମ ହାତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଦେବି। ଖୁସି ହେଇଥିଲା ସେ ଯୁବକ ଜଣକ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ପଚାରିଲେ କି ସର୍ତ୍ତ? ନା ସର୍ତ୍ତ ହଉଛି ମତେ 100 ଜଣ ଯୁବକ ଦରକାର। ଯଦି ମତେ ତମେ 100 ଜଣ ଯୁବକ ଦେଇପାରିବ, ମୁଁ ଭାରତକୁ ସୁନାର ଭାରତ କରିପାରିବି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସୁନାର ବିଶ୍ୱ ମୁଁ ତିଆରି କରିପାରିବି। ସେତେବେଳେ ଯୁବକ ଜଣକ ହସି ହସି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା 100 ଯୁବକ କାହିଁକି, ମୁଁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରୁ 1000 ଯୁବକ ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ କରିଦେବି, ଆପଣ ମତେ ଆସନ୍ତା କାଲି ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଅନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଥିଲେ, ପୁରା କ୍ଷୋଭର ସହ କହିଥିଲେ, ଅଭିମାନର ସହ କହିଥିଲେ, ଯୁବକ ଖବରଦାର, ମତେ ସେଇଭଳି ଯୁବକ ଦରକାର ଯୋଉ ଯୁବକ ବାକ ଭିତରେ ଥିବ ଶୌର୍ଯ୍ୟ, ବୀର୍ଯ୍ୟ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରର ପରାକାଷ୍ଠା, ଯିଏକି ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ, ଜନକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ, ଭାରତ ମାତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ପାରିବ ବା ନିଜର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିପାରିବ। ସେଇଭଳିଆ ମତେ 100 ଜଣ ଯୁବକ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୁବକ ଜଣକ ସେ କହିଥିଲେ, କ୍ଷମା କରିବେ ସ୍ୱାମୀଜୀ, ମୁଁ ସେଭଳିଆ ଯୁବକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀଜୀ କହିଥିଲେ, ନା ମାଙ୍କଡ ହାତରେ ଶାଳୀୟ ଗ୍ରାମ ଶୋଭା ପାଏ ନାହିଁ, ଏବଂ ଚିତ୍କାର କରିଥିଲେ, ଯୁବକ ଦରକାର, ଯୁବକ ଦରକାର, ମତେ 100 ଜଣ ଯୁବକ ଦରକାର, ଯୋଉ ଯୁବକଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବ ଶୌର୍ଯ୍ୟ, ବୀର୍ଯ୍ୟ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭକ୍ତିର ପରାକାଷ୍ଠା, ଯେ କି ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ, ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିପାରିବ। ସେଭଳି ଯୁବକର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଯୁବକ ଖୋଜା ଚାଲିଛି। ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଋଷି କୁହାଯିବ ନା କଣ କୁହାଯିବ? ସବୁବେଳେ ସେ କହୁଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ହୁଏ। କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଜାତି ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ଆମେ ବଞ୍ଚୁଥିବା? କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ମିଛ ଆଦର୍ଶବାଦର ଦୁହାଇ ଦେଇକି ଆମେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚୁଥିବା? ତେଣୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ହୁଅ, ଦେଶ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ହୁଅ, ନିଜକୁ ଭାରତବର୍ଷ ବୋଲି କୁହ, ନିଜକୁ ଭାରତ ମାତାର ସନ୍ତାନ ବୋଲି କୁହ। ଏଇ କଥାଟା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ। ଆପଣ ତାଙ୍କର ଭଲ୍ୟୁମ ଯୋଉ ଅଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ ୱାର୍କ ଅଫ ବିବେକାନନ୍ଦ ପଢନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଭଲ୍ୟୁମ ଅଛି, କେତେ ଚମତ୍କାର କଥା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ନିଜକୁ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ସବୁବେଳେ ସେ ଗର୍ବ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନିଜକୁ ପରିଚୟ ବି ସେ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଏବଂ ସେ କହୁଥିଲେ, ହେ ବୀର, ସାହସ ଅବଲମ୍ବନ କର, ସଦର୍ପ କହ, ମୂର୍ଖ ଭାରତବାସୀ, ଦରିଦ୍ର ଭାରତବାସୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାରତବାସୀ, ଚଣ୍ଡାଳ ଭାରତବାସୀ, ମୋର ଭାଇ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରି କଟିମାତ୍ର ବସ୍ତ୍ରାବୃତ ହୋଇ ସଦର୍ପ କୁହ, ଭାରତବାସୀ ମୋର ଭାଇ, ଭାରତବାସୀ ମୋର ପ୍ରାଣ, ଭାରତର ଦେବାଦେବୀ ମୋର ଈଶ୍ୱର, ଭାରତର ସମାଜ ମୋର ଶିଶୁ ଶଯ୍ୟା, ଜୀବନର ଉପବନ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର ବାରଣାସୀ। କୁହ ଭାଇ, ଭାରତର ମୃତ୍ତିକା ମୋର ସ୍ୱର୍ଗ, ଭାରତର କଲ୍ୟାଣରେ ମୋର କଲ୍ୟାଣ। ଆଉ ପୁଣି ଦିନରାତି କହ, ହେ ଗୌରୀନାଥ, ହେ ଜଗଦମ୍ବେ, ମତେ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ଦିଅ, ମା ମୋର ଦୁର୍ବଳତା କାପୁରୁଷ ଦୂର କର, ମତେ ମଣିଷ କର। ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଅଛି, ଆପଣ ଯୋଉ ଯୋଉ ମନ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦଉଥିଲେ ଭାରତକୁ ମା ରୂପକରେ ସ୍ୱୀକାର ଥିବା ଜାତି କଥା ହଉ ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁକି, ଆପଣ ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁକି, ଆପଣ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପରିଚୟ ହଉ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତବାସୀ, ଆମର ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଦେବତା ଏବଂ ଭାରତ ବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧୂଳିକଣା ଏବଂ ମାଟି ହଉଛି ପବିତ୍ର। ଏଇ ପ୍ରକାର ମନ୍ତବ୍ୟ, ଏଇ ପ୍ରକାର କଥା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ। ଆଉ ସ୍ୱାମୀଜୀ କେବଳ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା ହିଁ ଥିଲା, ରାଷ୍ଟ୍ରଭକ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରଭକ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରଭକ୍ତି ଏବଂ ଭାରତର ପୁନରୁତ୍ଥାନ।
सी बहुत काम कर शिक्षा संबंध बहुत काम कर सी कहते जे मुझे विदेश परिभ्रमण कली भारत वर्षर कमिटी मु अनुभव कली से कमिटा कौन ना भारत वर्ष शिक्षार अभाव अच्छे आज स्थित भारत दिन थिला जो भारत वर्ष जिते विदेशर यूरोप लोक मैंने विदेश लोक मैंने पोशाक पिंधा जान से भारत वर्ष नालंदा तक्षशिला बल्लभी पुष्पगिरी विक्रमशिला भाया बड़ बड़ विश्वविद्यालय तैयारी करथिला किंतु दुर्भाग्य विषय मध्य जुगरे विभिन्न कारण जो आततायी मान आक्रमण जो विदेशी आक्रमण जो भारत वर्ष तार अस्मिता घरई एपरिक 1600 शताब्दी मैं ईस्ट इंडिया कंपानी प्रतिष्ठा बेलू भारतर साक्षरता हार 95 भाग 90 ऊर्ध भाग साक्षरता थिला एवं 1600 मसीहा जो ईस्ट इंडिया कंपानी आपण प्रतिष्ठा है से भारतर जीडीपी प्राय 33% रु अधिक थिला बोलिकी जो यूर आमर मेडिसिन ए मेडिसिन तांकर बही लिखिं जे वर्ल्ड इकोनॉमी द मिलेनियम पर्सपेक्टिव बही से लिखिं किंतु विभिन्न परिस्थिति हेतु भारत वर्ष शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गला एवं से स्वामी विवेकानंद कहते जे केवल भारत वर्षर पुनरुत्थान भारतर विकास शिक्षार विकास दरकार अच्छी से कहते एजुकेशन इज द पानासिया टू क्योर ऑल डेविल्स एंड ऑल इविल्स माने देशर जेते सबू समस्या अच्छी सामाजिक समस्या अच्छी ए सबूर दूरीकरण भारतर पुनरुत्थान भारत वर्षर उन्नति भारतवासी उन्नति एवं भारत को एकता सूत्र बांध अच्छी स्वामी विवेकानंद जो समर्पण देशर विकास से गुरुत्वपूर्ण जो अवदान थिला आ सबुठ बड़ कथा सी माने धर्म एवं दर्शन ज्ञान विज्ञान दर्शन एवं आध्यात्मिक ज्ञान एक सम्मिलन थे सी सबको सी जोड़ा प्रयास करते समस्त सबको जोड़िया से प्रयास करते विज्ञान और वेदांतर सी एक माने गोटे प्रकार जुग्म मिलन था तेणु स्वामीजी ए देश और देशवासी सर्वदा कांदुले व्याकुल होते देशर अधिवासी मान दुख शोक और क्लेश लाघव करने समस्त शक्ति सामर्थ्य और प्रज्ञा थाई भी निज और निजर परिवार सुख परिहार करी देशमातृकार सेवा तथा उत्थान पाई जड़े विप्लवी ऋषि भाव सारा देश बुली माने आजीवन सेवा करिसंती समस्त बाधा विघ्न सत्वे विदेश माटी ठिया होई भारतर महानत्व को स्वीकार करने विश्ववासी को प्रेरित करिसंती एवं विश्ववासी स्वामी विवेकानंद बौद्धिक सागर जो चुंबकीय आकर्षणीय शब्द शुणी समस्ते विवश होती एवं समस्ते भारतर सनातन संस्कृति भारतर राष्ट्रीयता भारतर जो प्रकार जो पुण्यभूमि भारत वर्षर महानता ज्ञान विज्ञान दर्शन साहित्य आध्यात्मिक विज्ञान ताकू जानापी प्रयास कर तेणु स्वामी विवेकानंद जे माने थिले राष्ट्र ऋषि पाखरे माने सबु प्रकार जे से भारतर विकास में प्रयास कर एवं आज जो युव समाज अच्छा आज जो परिस्थिति अच्छी स्वामीजी त्याग समर्पण सेवार महत्व बुझीबार आवश्यकता अच्छी देशपाई जो स्वप्न थिला से स्वप्न विषय जानवा दरकार अच्छी एवं आ संकल्प नेबा उचित कि देश हूँ आम माँ ए देश हूँ आम जनरी देशर विकास हूँ आम मानकर परम कर्तव्य एवं परम धर्म जेमितिका शरीर गोटे अंग खराब हो गले सारा शरीर दृष्टि बा सारा शरीर माने चिंता से गोटे निर्दिष्ट अंग उपर जामिति आम युवक भाव में आम जेकोसी स्थान में कम करूना कहीं आम जेकोसी अवस्था थाउना कहीं आम सदा सर्वदा समावेशी समाज एक उत्कृष्ट समाज सामाजिक मंगल पाई राष्ट्र उत्थान पाई एवं समस्त भितर एकता और अखंडता को बजाय रखापी आमको प्रयास कर आवश्यकता अच्छे तेणु समय तो बोधे पाखापाखि समय हो जाऊँगी अधिक समय मुझे नौना गोटे कथा आपण कहबी जे स्वामी विवेकानंद को पढ़ंतु आपण जेते स्वामी विवेकानंद को पढ़े आपण भितर सेते उन्मादना आसवा राष्ट्र प्रति आपण भितर सेते प्रेरणा सृष्टि हम आपण भितर गोटे भावना जागृत हम आपण जेकोसी स्थान था कहीं
शिक्षक भाव में हूँ जड़े कर्मचारी भाव में हूँ श्रमिक भाव में हूँ कि कृषक भाव में हूँ कि बापा भाव में हूँ कि माँ भाव में हूँ आपड़ जो स्वामी विवेकानंद को पढ़ी सब कार्य राष्ट्रपति समर्पित होगी करेंगे आपण राष्ट्रपति केवे बेईमानी करें ना कारण स्वामी विवेकानंद शब्द स्वामी विवेकानंद लेखार से प्रकार एक प्रकार आकर्षण चुंबकीय महत्व रही आकर्षण रही आपण मान समस्त विनम्र अनुरोध आपण मैंने पढ़तु पुणी थे से विवेकानंद से सुंदर आर्तवाक्य कहबी उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरान्न बोधत उठ जाग्रत हो एवं जिते बड़े पर्यंत लक्ष्य प्राप्ति है ना से पर्यंत शो ना कि विश्राम निया ना कारण साधना विश्राम ना भारत वर्ष को सारा विश्व चाह रही कारण सारा विश्व जो व्यवसाय माति सारा विश्व जो निज देश कथा चिंता कर भारत वर्ष गोटे मात्र राष्ट्र से विश्व मंगल कथा चिंता करुच्ची जो कोविड-19 है चाहिए भारत वर्ष कोटी कोटी टंका वैक्सीन बिकिरी से आदाय कर आमदानी कर टंका किंतु भारत वर्ष जेहेतु अय निज परवेती गणना लघुचेत साम उदार चरितना तो वसुधैव कुटुंबकम जे सारा वसुधा को सारा विश्व को सारा जगत को जी परिवार बोली भावे से भारत वर्षर दायद हिसाब से आसंता आम समस्ते राष्ट्रपति समर्पित होगा एवं विश्व प्रति समर्पित होगा विश्व कल्याण राष्ट्र कल्याण पे आम समस्ते काम करवा आज भली एक भव्य कार्यक्रम रे आपण माने मो भली जड़े साधारण व्यक्ति को स्वामी विवेकानंद को भली जड़े जोगजन्मा आजन्म राष्ट्रभक्त राष्ट्र ऋषि विषय कहबार सुजोग देथिबा जोगु मो आपण मान कृतज्ञता ज्ञापन पूर्वक मो वाणी को विराम दूची। भारत माता की जय। मुरली सर हमें बता कुछ समय अच्छी नहीं परिवार हां सर we have 7 minutes more sir। हाँ मनोरंजन सर आम पाखे समय अच्छी आप किसी विषय 7 मिनट रखिपारे कहीं आप जो वक्तव्य अच्छी जहाँ आप विचार रखुंट दैट्स रियली एन एक्सीलेंट सो आई थिंक यू शुड शेयर सम मोर आइडियाज अबाउट द विवेकानंद। ठीक अच्छी बहुत भल लागु सर प्लीज कंटिन्यू सर। हाँ जदि समय अच्छी गोटे बड़ सुंदर कथा गोटे सुंदर कथारे केतरा जिंस कहीं सब जिन तो टच करने समय नाला बहुत भल कथारे आपण मैंने शुणवे मुझे विश्व सम्मेलन कथा कहूली आप जानते स्वामी विवेकानंद जो जो विश्व सम्मेलन को गले से विश्व सम्मेलन से जो बौद्धिक देते जो मंतव्य देते से मंतव्य से गोटे किसी कहबार आवश्यकता और प्रत्येक भारतीय हिसाब से जानवर आवश्यकता थी। आपण मैंने जानते जीवन में सब दुख आसे कष्ट आसे संघर्ष आसे आह्वान आसे आम कोटि ना कोटि दुख कष्ट व्यक्तिगत जीवन में साधारण दुख कष्ट आम कोटि ना कोटि भांगी पड़ती किंतु स्वामी विवेकानंद दर्शन पड़े आप 4टा स्तर कथा आप जापर स्वामी विवेकानंद कहते जीवन 4टा स्तर अच्छी सफलता पाइबार 4टा स्तर अच्छी। प्रथम स्तर हूँ कौन उपहास द्वितीय हूँ उपेक्षा तृतीय हूँ प्रचंड विरोध तापर हूँ आत्मसमर्पण माने आपण जो समाज रे बा समाज पाई हो व्यक्ति पाई हो कि भल काम करेंगे आपन प्रथम कौन करेंगे समाज लोक उपहास करेंगे अरे देख रे ये करदब काम आ किए नथिला ये जन करदब एते बड़ सामर्थ्यवान लोक केते लोक कौन जाइछंती सेटा होचे आपन कौन करेंगे ना उपहास करेंगे आपन टाही टापरा करेंगे। स्वामी विवेकानंद एक कथा ही कहउछंती तांका दर्शन रे या अछि। द्वितीय कथा कौन होची आपण को उपेक्षा करेंगे जानी शुणी कि आपन डाकिबे नाही जानी शुणी कि आपन पचारिबे नाही जानी शुणी कि आपन कौन कार्य मिसेबे नाही किंतु जदि आपन ताकू पारी करि गले तापर प्रचंड विरोध हो दरकार पड़े आपन को मारिबा पे प्रयास करेंगे आपन को आपन मान विभिन्न प्रकार क्षति करिया पे प्रयास करेंगे। जदि आपन उपहास उपेक्षा एवं प्रचंड विरोध को अतिक्रम करि गले तापर आसबा आत्मसमर्पण अर्थात आपन को से माने कोन करिवे आपन पाखरे समर्पि जिवे। तेणु आमे तो राष्ट्र कार्य करूछंती आपण किसी भल काम आम करुछंती जेहेतु आमे समस्ते स्वामी विवेकानंदर अनुगामी अछंती सेतेबेले आमर काम होची जे आमे ए 4टा स्तर दे गति करने चेष्टा करबा। सामान्य समालोचना सामान्य उपेक्षा उपहास रे आमे व्यतिव्यस्त हवा नाही। आमे यदि स्वामी विवेकानंद प्रकृत दायद अछंती ए 4टा स्तर को तले आमे अतिक्रम करि जिबा ताले आमे विश्व विजय हेबा बा आमे कोन ना जेकोन स्तर विजय हे परिबा। ई हला गोटे दिग माने पॉजिटिव दिग कथा मा कहूची। आ गोटे सुंदर कथा आपण मानु कहूची स्वामी विवेकानंद छोट छोट कथा को केमिति सब कथा माने पॉजिटिविटी कथा से नौथिले तार गोटे छोट उदाहरण आपन दउची अनेक उदाहरण आपन देई पारे गोटे छोट उदाहरण आपन दउची
ଥରେ ଲଣ୍ଡନରେ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ପିଚ୍ ଦଉଥିଲେ। ଲଣ୍ଡନରେ ସ୍ପିଚ୍ ଦଉଥିଲେ, ସେଥିରେ ଦଉଥିଲେ ସେ ଲାଇଫ ଆଫ୍ଟର ଡେଥ୍, ତା ଉପରେ ସେ ସୁନ୍ଦର ବକ୍ତବ୍ୟ ଦଉଥିଲେ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ, ଯେ ଯକ୍ଷଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଥିଲା, ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପାଣି ପିଇଛନ୍ତି, ମରିକି ପଡିଛନ୍ତି, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯକ୍ଷ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ନାଇଁ କି, ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଣ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କିମ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ସେତେବେଳେ ଅହନି ଅହନି ଭୂତାନି କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯେ ବାରମ୍ବାର ମଣିଷ ଦୁନିଆରେ ଜନ୍ମ ହଉଛି ଆଉ ମରୁଛି, ତଥାପି ମଣିଷ ତାର ଲୋଭ ଛାଡୁନି ଏବଂ ଆହୁରି ଅଧିକ ଖାଲି ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଇଏ ହଉଛି ତାର ନେଗେଟିଭ ପଏଣ୍ଟଟା, ଏ ବାସ୍ତବତା ବା ତାର ନେଗେଟିଭ ପଏଣ୍ଟଟା। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀଜୀ ବଡ ସୁନ୍ଦର କଥା ସେଠି କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ପଚରା ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟି କହିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ, ଯେ ମଣିଷ ପୁଣି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କାହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। କାରଣ ବାସ୍ତବରେ ମଣିଷ, ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉଛି ସଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ସ୍ୱରୂପ। ବ୍ୟକ୍ତି ହଉଛି ସଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ସ୍ୱରୂପ। ଆମେ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାର ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ଆମେ ଆତ୍ମାକୁ ଗୋଟେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। ଆଉ ମଣିଷ ହଉଛି, ମଣିଷର ଆତ୍ମା ହଉଛି ବା ମଣିଷ ହଉଛି ଅଜର ଅମର ଅବିନାଶୀ। ନା ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି ନା ତାର ଜୀବନ ଅଛି, ତାର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ସେ ହଉଛି ଅଜର ଅବିନାଶୀ, ସେ ଶାଶ୍ୱତ, ସେ ଚିର ଶାଶ୍ୱତ। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପଜିଟିଭିଟି ସେଠି ଆସୁଛି, ଯେ ମଣିଷ ମରୁଛି ବାରମ୍ବାର, ହେଲେ ବି ତାର ଲୋଭ ଛାଡୁନି। ଯକ୍ଷ ଆଉ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର, ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, କାରଣ ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ସେ ହଉଛି ଅମର, ସେ କେବଳ ଶରୀର ହିଁ ବଦଳିଥାଏ ଆଉ ଆତ୍ମାର ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ପଜିଟିଭିଟିର ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାମ୍ବାଦିକ, ଲଣ୍ଡନରେ କିଛି ସାମ୍ବାଦିକ ସମାଲୋଚନା କଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଦେଖ କେତେ ମାନେ କେତେ କଦର୍ଯ୍ୟ ପୋଷାକ ତମେ ପିନ୍ଧିଛ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅସଭ୍ୟ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛ। ତାଙ୍କର ପୋଷାକକୁ ନେଇକିରି କହିଲେ ଯେ କେତେ ଅସଭ୍ୟ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛ। ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଲେ, ଯେ କହିଲେ, ମିଷ୍ଟର ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ, ୟୁଆର କଣ୍ଟ୍ରି କ୍ରିଏଟ୍ସ the personality in your country. The personality is created by the tailor, but in our country, in India, the personality of the great persons are created by knowledge. ସେ କହିଲେ ତମ ଦେଶରେ ଭଲ ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧିବା ଲୋକ ତମେ ବେଶୀ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି କହୁଛ, ବଡ ଲୋକ ବୋଲି କହୁଛ, କାରଣ ତମ ଦେଶର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବା ମହାପୁରୁଷ ବା ବଡ ଲୋକ ତିଆରି ହୁଅନ୍ତି କାହା ଦର୍ଜି ଦ୍ୱାରା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶରେ ପୋଷାକ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୋଷାକ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ସେ ମାନେ ସେ ପୋଷାକ ବାବଦରେ ସେ କହିଥିଲେ। ଥରେ ସେ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ସେ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ଗଲାବେଳେ ତାଙ୍କର ଦେଖାହେଲା, ଜାଣି ଶୁଣିକିରି କଣ କରାହେଇଛି ନା, ଭାରତ ବର୍ଷର ଗୀତା ବହିଟାକୁ ସବୁଠୁ ତଳେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ଉପରେ 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 ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ଧର୍ମର ବହି ପଢା ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଚିଡିବା ପାଇଁ ସେ ଲାଇବ୍ରେରୀ କହିଲେ ଯେ ଦେଖ ଦେଖ, ତମର ଗୀତା ସବୁ ତଳେ ଅଛି, ଦେଖ କେମିତି, ଆଉ ଆମର ସବୁ ଯୋଉ ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକ ସବୁ ଉପରେ ଅଛି। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଲେ ପୁରା ସବୁଠି ପଜିଟିଭିଟି, ଏବଂ ସିଏ କହିଲେ ଆଉ ତମେ ଠିକ କଥା କହୁଛୁ, ଆମର ଗୀତାକୁ ତମେ ତଳେ ରଖିବାର କାରଣ ହଉଛି ନା, ମୋ ଗୀତାର ଯୋଉ ଗୀତା ଅଛି ନା, ମୋ ଗୀତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୋହିକି ନେଇପାରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାରକୁ ସମ୍ଭାଳିବାର ତାକତ ତା ପାଖରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତମେ ତାକୁ ତଳେ ରଖିଛ ଏବଂ ତା ଉପରେ ତମେ ସବୁ ଲାଉ ହେଇକି ବସିଛ। ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଉ ପଜିଟିଭିଟି ଅଛି ଏବଂ ସେ ପଜିଟିଭିଟିର କଥା ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାନେ ସେ ସବୁ କଥାକୁ ରଖିପାରୁଥିଲେ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ରଖିପାରୁଥିଲେ। ଏଭଳି ଅସଂଖ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଅଛି ଯୁବକଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲିକି। ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ସେଇ ଯୋଉ ରୋମାରୋଲା କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେ ବାୟୋଗ୍ରାଫି ଅଫ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ, ସ୍ୱାମୀଜୀ ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀଜୀ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ବହି ଗୁଡା। ସେଥିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି କି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ଲେସ୍ଡ ଆର୍ ଦୋଜ୍ ହୁ ଆର୍ born in the same country in which ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ lived। ସେଇମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯୋଉ ଦେଶରେ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳି ଲୋକ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଠି ଯୋଉମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବଡ ଭାଗ୍ୟବାନ। ତାପରେ ସେ କହୁଛି ଟ୍ୱାଇସ୍ ବ୍ଲେସ୍ଡ ଆର୍ ଦୋଜ୍ ହୁ ଆର୍ see ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ, ଏବଂ ତାଠାରୁ ଦ୍ୱିଗୁଣା ଭାଗ୍ୟବାନ ସେଇମାନେ ଯୋଉମାନେ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସଦୟ ମାନେ ସଶରୀରେ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି thrice blessed are those who are following the ideals of ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ and ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ସେଇମାନେ ତିନି ଗୁଣ ବା ବହୁ ଗୁଣରେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯୋଉମାନେ କି ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି।
तेणु कहबार अर्थ होची स्वामी विवेकानंद केमिति लोक थिले केभଳି लोक थिले आपण माने चिंता करि पारंती। आउ सबुठ बड़ कथा होची जेतेबेले से माने फ्रांस रे गोटे कीनोट स्पीकर भाबरे जो अमेरिकन गोटे कीनोट स्पीकर भाबरे जाइथिले वर्ल्ड साइंस कांग्रेस को 90 दशक रे वर्ल्ड साइंस कांग्रेस को से एड्रेस कर कीनोट एड्रेस दवा पे जाइथिले सेतेबेले से फ्रांस लैंग्वेज रे एड्रेस करथिले से लोक मान एवं सेतेबेले से उपनिषद आधारित तत्व को से उपस्थापन करथिले जे मैटर कैन बी कन्वर्टेड टू एनर्जी एवं सेतेबेले से जो निकोला आपन टेसा निकोला टेसा को से ए विषय जड़ रु कि चेतनार परिवर्तन हम ताकू से शिक्षा देथिले एवं सेठू से बहुत किछि जिनिस आविष्कार करथिले। आउ आपण मानको आगर मु कहली जे जड़ भितर चेतनार जो महत्व जो अस्तित्व को जानिबा पय जगदीश चंद्र बोस को मध्य से तांकर कथा कहिथिले एवं परवर्ती समय जगदीश चंद्र बोस जो प्रकार उद्भावन करिसंती जो आविष्कार उडा करिसंती से आपण माने जानथियो से विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं तांको जो आइडिया देथिले आपनकर स्वामी विवेकानंद खाली सेतिक न आगे खाली स्वामी विवेकानंद खाली प्रवचन करनथिले आपण सुनले जे रतन टाटा जगदीश जामतिस टाटा जो अछंती जो टाटा जो फैक्ट्री खोलथिले तांको जो साइंस रिसर्च रो प्रेरणा मध्य स्वामी विवेकानंद देथिले माने स्वामी विवेकानंद जदि कहया हम चिंता करिवा माने सब क्षेत्र रे बहुत लोक विश्वर बहुत लोक से स्वामी माने सुभाष चंद्र बोस होंतु ऋषि अरविंद होंतु आमर निजे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी होंतु कि एपटे आपनकर विज्ञान क्षेत्र रो जगदीश चंद्र बोस होंतु सेठी फ्रांस जो साइंटिस्ट कथा आपन मानु कहली सी होंतु तो सब क्षेत्र रे आज स्वामी विवेकानंद को जेकोसी आज रियल दुनिया रे जो पिला माने विशेष कर एपट सेपट होती मो समस्त को अनुरोध करी स्वामी विवेकानंद सुसाहित्य को पिला मान को पढ़िया को दियंतु एवं सबुदिन संध्यार अंत सप्ताह को थरे परिवार भितर से प्रकार आलोचना टे करंतु आपण माने देखिबे ताको भितर जो पॉजिटिविटी ता तिया कारण स्वामी विवेकानंद सकारात्मक चिंताधारा जो मूर्तिमंत माने चरित्र थिले। तेना स्वामी विवेकानंद को जे जानी से भारत को जानी पारिछि आ जे भारत को जानी से भारतर विकास में सदा सदा काम करिछि। तेणु आसतु समस्ते से स्वामीजी अनुगामी होबा एवं तांको कथा को पढ़िबा जानिबा बुझिबा एवं निज जीवन उतारिबा एवं राष्ट्र विकास पई आमे समस्ते प्रयास करिबा। धन्यवाद। आ कि प्रश्न थिबो कि आलोचना थिबो आपण किछ कहि परिबे। अनम्यूट करंतु मल्लिक बाबू अनम्यूट करंतु म्यूट हो जाइए मल्लिक बाबू म्यूट हो जाइए। ओके ओके हां हैला सुबिला सर हां सुबिला हां सुबिला ठीक आपर तो हमर संक्षिप्त प्रश्न उत्तर आलोचना रहिबो मु टिके सार को प्रशंसा न करी मु रही पारु नै मु जा सुनुतिली मु वास्तविक जहा सारे हमर मुकेश सर डॉक्टर मुकेश सर हमें जहाँ वर्णना करुले अनुभव करी वास्तविक सार जड़े महान ज्ञानी गुणी व्यक्ति जे विवेकानंद जो चिकागो रे दीर्घ 2 घंटा धरी जो